ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. On which capacity Mr. D.K. Shivakumar is taking the police officers meet? You are the DCM of the state. Mr. Kumaraswamy, I am more experienced than Kumaraswamy. I have a better experience. I have better experience on administration. I have been a minister for a very long time. I know and whom to call, whom not to call. I don't want to learn anything from Kumaraswamy. They are demanding CBI inquiry in Ballari incident, sir. What do you want to say? ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ.